وجہ چونکہ ہمیں موضوع چلے گا یک سنگت سوال کتگا روگا جو اس عمرہ آئیے من یہ وشتا ہے کہ انو من روگا عمرہ اشیے جو اس اجر چھیاں عمرہ روگا انو اور عمرہ جو اس ارکانات چھیاں رمضان ماہ روگا. جی محترم، عمرہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کیا کہ عمرہ رمضان شریف عمرہ بکن تو آئیے حج ثواب رسی. ماشاءاللہ. گویا کہ دیگر حدیث تو کہ اللہ نے فرمایا گویا کہ آئی حج منی ہمراہیا آئیے حج ثواب رسی چونکہ کہ پیغمبر ہمراہیا حج ثواب ہوتے ہیں. تو عمرہ یک بلائیں ثواب ہے سمجھے نا. یک کشن کما کعبۃ اللہ رہیں او دا یک نماز 1000 لکھ نماز برابر آئیں جماعت تمام او دا نماز وانا تو منا 27 لکھ یا 25 لکھ کے نماز ثواب رسی. یہ سمجھان چیزیں یہ ہم سبق ہم منا چیزا سبق حاصل بھی کہ اللہ دربارہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ تعالیٰ فرمانی اولی لوگ اب مرکز عبادت ایک من بنائیں تا مکہ تو کا بکتا مکہ تو کا ہدی للعالمین کا ہدایتی واسطہ مردوانی او دا مردوں روا سبق حاصل حالا میں بیتا طواف کا نگانے میں اللہ طواف کا نگائیں بلے اللہ ہمارا گوشتا ہمیں گردہ منا سوا طواف بکنے ہمیں اڑا ما اللہ حکم زورے سمجھے نا. نو چیزیں ہنچے چیز ہستاں کہ اگرچہ ماکشن وجہ شان فائدہ چیئے اللہ زانک شان حکمت چیئے. انو مثلا من صفا مروہ آتا چاہاں صفا مروہ ہما جاگہیں کہ ادا بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھن حضرت اسماعیلی واسطہ کو اختمدہ کعبۃ اللہ کر رہا ایر کو تو آئی شیر کوٹتا آف کوٹتا ہچی نبو حضرت اسماعیل تنک بو گریوگا لگ گئے بی بی شیر ختم بوتا تو یا کوئی ادا مکہ بیت اللہ کر رہا صفائیں آ کر رہا مروائیں تو بی بی شد صفائے سربورہ چارتی باری مردمی گلگی چیزیں گندہ مرگی چیزیں گندہ ورکی آپ ہی منہ برسی ادا شو چارتی دل جائیں گو چکائیں کنگو چکا دیگر استری موا گنڈوی اسماعیل ہمدہ ایرین صاحب کے چیرہ ادا ہچنا دی پدا شو مروائے سربورہ مروائے چارتی پدا چک ہاتھ رات صفایا پدا شو مروائے دور شتو نکم پدا اگر دوتر بوشتے اللہ شاہدی دوتر ہمیں مسافہ کتگت بلے شوت ہمدہ ہفتمی چک کرا سمجھے نا اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیلی قدمانی کے بنا سمجھے نا چمبک درکت. تو اے اللہ تعالیٰ مارا میں صرفدہ واجب کو ماہو بائدے ہمیں چکر بی بی عاشیہ ادا ہن چک اللہ تعالیٰ بی بی حاجرہی سمجھے نا مصیبت دور کو اللہ تعالیٰ اے چکران تو کا میں مصیبتاں دور کاؤں کجام پریشانی تو کایا ماں کجام مصیبت اے درمیانہ من دعا لوٹاں سمجھے نا. تو عمرہ بلاہیں ثواب چکا اللہ نبی فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. عمرہ اے عمرہ تن دومی عمرہ اے حج تن دومی حج اے جمعہ تن دومی جمعہ اے نماز تن دومی نمازہ اے رمضان تن دومی رمضانہ اے میں تمام گناہانی کفارہ ہیں صغیرہ گناہانی اگر مچ کبیرہ میں بچے. تو لہٰذا اسی سمجھے نا بائی روڈ رو گائیں یا کہ جہاز رو بائی روڈ رو گائیں سمجھتے ہیں نا. تو یہ ہوتی احرام گدان چمدہ زوری گوں او دا میقات کے ایک جائے او دا میقات ہیں آیا احرام بندہ کی جاگا کہ حاجی عمرہ والا چا جاگا چی بغیر احرامہ شتو نکاں. اگر آپ نیت عمرہ و حجہ رو گائیں تو آپ بغیر احرامہ شتو نکاں. اگر بغیر احرامہ برو تو آئیے سمجھے نا فدا دمی بر بھی ڈائریکٹ مکہ رو گئیں ڈائریکٹ مکہ رو مدینہ رو گئے مطلب عمرہ چین لوٹ احرام جی نا بری اگر مدینہ رو گائیں نا بری مدینہ رو گائیں نا فدا مدینہ و دا میقات دے گرے اگر ڈائریکٹ مکہ رو گائیں تو یہ بری سمجھے نا تقدیر گوشدارو گلی گوشداروں گو یا کہ مکہ ڈائریکٹ رو گائیں گو ہم میقات تا کہ سمجھا روتے او دا بس داری گاڑی داری اتی جند گاڑی او دا داری تیں غسل کاں اتی احرامان گورا کاں احرام تو کا یہ بنین گورا کنگی نہیں چڈی فادا کنگی نہیں ہیش دو چگیں چیزیں دوت کا آیا برکنگی البتہ گڑیا داستا کت کا کلہ سرا کنگی نہیں وقت احرام بس کلہ سرا کنگی نہیں دیکھے بنے نو چڈی و جراب فادا کنگی نہیں سینٹ و تیل ہم پدا سمجھنا مجن خوشبودار ہیں تیل کا خوشبو آئی آئیے مجن سینٹ ہم جتن نہ کہیں احرام حالتا احرام کی بس نو داوتی ناکن چت کت کا ناوتی بروتی شر کت کا ناوتی مود شر کت کا یہ چیز سمجھنا ہمیں اڑا ایک فقیری درویشی حالت یا وجہ ادا ایک منا گشتے کہ مکمل کا چمپل گشتے پچیں بے ماں یہ کیا پستے جی ہاں چپل ہمیں کتے انچیں چپل بنک تے یہ پاد مکی ہیں ہر سمجھا یہ چیر مبی اچھا یہ چیر مبی سمجھا نا پونزک سمجھا نا یہ چیر مبا پاد سربر ایسا پروانے استے چپل بن بہترین پروانے استے سمجھتے نا چپل بن بلے البتہ تے پاد مکی اور پونزک سمجھا نا یہ چیر مبا. تو ادا کرو جان شودی تحرامہ گوراکاں تی تمام گد مودان درکاں تی گڑیا دستاوکاں فروانے استے چشمک چماکنگا فروانے استے. البتہ احرام آباد نو خوشبوداریں چیز دیکھی چیز استعمال کو تنکاں سمجھانا گو ہمیں نیتا فدا ہوتی سواری ایک سوار بھی اللہم لبیک عمرتن اللہم
लब्बैक उम्रतन को हमें अल्फाजा उती नियता बिका अगर हज्जा रहोगे अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन हज नियता दिलाहु नियतें ज़ुबान हो अल्लाह नबिया ए नियत ज़ुबान है साबित हज उम्र है। तो ये नियत को नु आई हमें तलबिया शुरू बन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक ता बरो मक्का दाखिल भी ये राह पूरे ना हमें वर्दा का नाम बिका मक्का के दाखिल बू आई तलबिया बंद भी ओदा करो मक्का अवल तेमा होटलिया जागैया रो सामान आयर का कम के अगर दम बुरते आराम कुतका आराम बिका आरामिया बात नु फदा बरोते उति हराम धर्म का आराम हमें गुदान तो का ये बिच्चा बेगे बड्डा कुतका चंपलानी वास्ता चीज जी बेगे बड्डा कुतका चीज आया गो चप्पलान फदा मान का ये जोर कुतका परवाह नहीं इसते समझते ना अलबत्ता सरदर भी नु चिमिकाता आदे उड़ा सर चीज सरा मका समझे ना उदा करोते अवली कार समझा अगर नमाज शुरू हुई फिर नमाजा भी गूँ जमायत नमाजा भी गूँ नमाज ख़त्म बू आया तवाफ़ कनगी अवली कार उम्र आई तवाफ़ है तवाफ़ काबतुल्लाह है 4 कोना या समझा ना यक कोना या हजर अस्वद है हजर अस्वद जुफ्ता करोते अगर आई हनु 10 जने के मौका ने समझा ना बोसे दे के मौका ने बड़े हमारे जुफ्ता करोते रसी दिमाग के बुलाया बिकाम हजर अस्वद को काबया बिकाम और 10 सरा इशारा बिकाम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और चम दफदा समझा ना तवाफ़ा शुरू बिका हमें पर रास्ते तरफा बरोते पुछिया पदा कैद 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 समझा ना एक जजाइशन रुकन कमानी अवली अवली कोना गोस्त दोमिया गोस्त सेमिया गोस्त पदा में 4मिया के नु हजर अस्वद या रुकन यमानी ए दरमियाना समझा ना अल्लाह नबी सल्लल्लाहु फरमाए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार हमें दुआ बुआनी बाकी आग शौकतों का हर दुआ वन खुद का अलबत्ता से तवाफ़ा तक और तवाफ़ा शुरू का उती रास्ते को पका डन्ना बेका इहरामा होतिया अंचो बेका कि आई इहराम यक्कें कफ बगल चेहरा एक कप्पा भी है और रास्ते को पका आई डन्ना भी और से चक्कर तवाफ़ा कमो रमल बेका चोने बितची अगर तचग इम्कान है अगर ना कमो को पका सुरेनी हमारा वड़ा के ताकि अब जान तचग आया ये एक हिकमत है समझे ना। तो अगर शे कुतना का रश परवाह नहीं होती हमारा गाम तो कबर होते हैं मर्दम जाम कुतना का उड़ती गाम अबर होती से चक्कर बाद समझे ना पदहारी एक चक्कर वमा हजर असोदा के पूरा भी पता हजर असोदा धोमी शुरू भी पदा के समझे ना 6000 सेमी शुरू भी हंचो हंचो हफ्तमी हम पदा हजर असोदा के ताई हफ्तमी चक्कर हफ तवाफ़ को हजर असोदेगा समझे ना ये दरमियाना हर चीज़ दुआ लूटी बलूचिया होती दुआ बलूटी ज़िक्र वज़कार बिका समझते ना अगर यकिया गप ही जत कुतका फरवानी गप जत कुतका कि हम राहेंगे समझे ना चीज़ें जो उसका गप जम वगैरह फरवानी बोले गेस्टर दुआ और ये दरमियान रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार हफ्तमी चक्कर के पूरा बू नु आया 2 रकात तवाफ़ वानगी अगर इदा मकाम इब्राहिम एक जाए कना कि काबतुल्लाह समझा हम डॉक्टर हजरा सौदा तो तवाफ़ा शुरू कने दिमारो चुबलाएं आसने हंसने आए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कदम निशान ये जाशे मकाम इब्राहिम अल्लाह ताला फरमानी वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला कि इब्राहिमी जाए मकाम समझना इदा नमाज जागा बनाने इदा 2 रकात वाने तो ये 2 रकात वानगी ज़रूरी है अगर इदा जागा न रसे काबतुल्लाह कुजाम कोंडा तर जागा रसे 2 रकात वान 2 रकात वानगा बाद समझते ना बरो जमज़म में आबवर समझा ना आप वरगा बाद नुम बरो सफ़ाए सरबरा अवली कोक तरह सरकफी सफ़ाएँ इदा अवली दौरा रवेशर दोमिया रवेशर सेमिया रवेशर हुकूमत बनाता से तबके समझा ना आखिरी चतरा रवे कुछ तरह समझा ना आसानी लगी थे उदक रवे दिमाग काबतुल्लाह बिका किताब के गो वानक जमा किताब का बुजुर्ग गो हम दुआई हंसते कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु व नसर अब्दहु व अअज़्ज़ जुंदहु व अज़मल अहज़ाब वहदा हमें दुआया बुआनी इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा व मन ततव्वा फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम ये आयात बुआनी पर हर दुआई लूटत का हमदा दी काबतुल्लाह सफ़ा सरबरा हर दुआई लूटी बुलूटी दुआ को लोटे नु फदा बरोते प मरवाई नहीं मका तो रवे दरमियाना ए वड़े समझाना शुंजे लेटंत दरमियाना जतगा हमें शुंजे लेटन दरमियाना कमो बितची ये हमें जाके दबी भी हाजरा कमो तत्का जने आदमन वास्ते तचक जरूर नहीं मर्दे बितचा समझाना मर्दे तच्चे ची लेटंग गोस्त गुड़ा फदा आस्ता आस्ता बरो ता कि मरवाया सरबो एक चक्कर मुकम्मल बू
تو فدا مروہ سربرق سرکب دیما کعبۃ اللہ بکم فدا ہما دعا کا ایودا صفحہ سر لوٹتا ہما دعائیں فدا ودا وانی دعا خلاص کتم فدا بھی صفحہ نہیں مگا صفحہ آتا دومی چکر پورا بو فدا صفحہ سر برا دعا بلوٹی فدا برو مرویا یہ درمیان ہما سونزیں لیٹانی فدا بھی تچی ہمیں وڑا آئی ہفتمی چکر فدا مروہ سر برا پورا بھی ہفتمی چکر مروہ سر برا پورا بھی ہفتمی چکر آباد نو پدا لاتی مردوں ہمودا ہستا مگراز گونا کم کتمودا ان چکے چنانا بلکہ وہ تی پورا سرا یا بتراشی تراشک افضل تریں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہ وران تراشو کان سرا رحمت دعا لوٹ اللہ مرحم المحلقین اے اللہ تراشو کان سرا ہوتی رحمت نازل بکن صحابہ رسول المقصرین چنو کان سرا ٹاپ کنا تو اللہ نبی چارویں ورہ فرمائے اللہم المقصرین اے اللہ چنو کان سرا ہو اللہ ہوتی رحمت نازل بکن تو تراشک افضل تریں چنے کے ہم اجازت ہستے تو چدا کے خلاص وہ پیش کیوتی احرام پچ بکائیں احرام پچ کرنے کا پیسر برو سرا بتراشی یا مودام بچند نو آئی عمرہ شدہ بو ختم سارے تراشی بعد خلاص سمجھا نم بروتی گودام غراب کن جانب شودی گودام غراب کن نو سینٹ استعمال کو تکن ہر چیز استعمال کو تکن آئی عمرہ چمدہ مکمل بو نو البتہ کوشش بکن ہوتی بقیہ نمازاں گیشتر حرم تو کا بوانی کی دا یک نمازی فلک نمازی اور اللہ تعالیٰ آئی عمرہ وجہ ایک مکہ انبوتے مدینہ جو ہستے ہیں ہاں یک ایک چیز ایک مدینہ رو گائیں آئیے وجہ اگر کہ مدینہ فضیلتانی بارے بیان پہ گا جی ہاں بچہ کہ حدیث ہستیں کہ اللہ نبی فرمایا کہ سمجھانا مکہ کے پدا آبائد ایک مسجد نبویہ انہی زیارتاں بیعتیں تو یہ ضرور نہیں کہ حج حکمہ شامل نہیں مسجد نبوی اگر یک نشوت مدینہ آئی حج عمرہ سرا سرے نہ کفی یہ جدا یک سمجھانا فضیلت ہم مدینہ شہرہ روان چارن خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شتا و صحابیانی سمجھانا ہم ہجرت جاگا بوتا اودا کمر روان مدینہ سمجھانا منی مستریں کار ہم شنگ اودا نیتا موتیا مسجد زیارت بکنا یا واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر زیارت نیتا ہم پرواہ نہیں مسجد زیارت نیتا بروان کہ اللہ نبی مسجد زیارت کنا کو واجہ مسجد وقت سمجھانا بستا ہو مسجد تو کا نماز ونتا اور مسجد ہم مبارک جاگیں کہ جاگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوتی ذرہ زورت وقف کو اللہ واسطہ تو اودا مر رواں سمجھتے نا اولی کارمنی ہم شنک ماں نماز آباد واجہ روزہ کرا بروان واجہ سلام بھی دیا سمجھے نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اودا تو روے سے ٹونگا سمجھے نا اولی ٹونگا مستریں ٹونگے آئی بروبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک ہے تو میں آ جاگا کر رساں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہمیں درود ابوانا یا الصلاۃ والسلام علیکہ علی رسول الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہم شیعہ بوانا پتہ شیعہ کم کے دو قدم حضرت کسانوں کے ٹونگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر جفتیں ادا کم رساں السلام علی امیر المؤمنین ابوبکر صدیق چدا کم کے پدا رواں دو قدم یا قدم یا پدا دے کسانوں کے ٹونگے حضرت عمری قبر مبارک جفتیں تو ادا السلام علی امیر المؤمنین عمر بن خطاب چمدہ فدا در بھی آیا پدا مسجد تو کا سمجھنے جاگے ہستیں کو دا محراب تو دواجہ قبریں اللہ نبی فرمائے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ادا کہ واجہ قبر مبارکیں بھی عاشی لوگ بتا اور انبیاء حکم ہمشیں کجا وفات مانا حمودہ دفن بکن چودہ چزمہ کا چونکہ واجہ بھی عاشی لوگا وفات ہو تو واجہ قبر فدا بھی عاشی لوگ تو کائیں آدورا واجہ بھی عاشی لوگ مسجدہ قریبت انو مسجد توسیع تو کا مرد ہمیں سمجھی کہ مسجد ہیں مسجد نہیں بلکہ مسجدہ ڈن نے بی عاشی لوگ مسجدہ ڈن نے ایک کرا توسیع کتا پشتی نے مگا توسیع کتا سمجھا نا ادا کہ بی عاشی لوگ بتا انگو توسیع نہ کتا ایچ مسجدہ ڈن ننگو مسجدہ شمار نہیں گو تو بی عاشی رضی اللہ تعالیٰ لوگ ہیں دا وجہ فرمائے ما بین بیتی و منبری اور ہمیں لوگ درمیان مسجد تو کا ادا منبر اک واجہ امداد خطبہ دا اے درمیان جنت باغان چی ایک باغے تو ادا مرچہ حکومتہ ٹیم ٹیبل باقاعدہ آن لائن اپلیکیشن ہستے سمجھانا ہوتی ہم نمبرہ بھی گی او دا برو نماز بکان دعا بوانی اور سمجھانا او دا بزان جنت باغان تو کا داخل ہے سمجھتے ہیں نا سودا کہ تو فارغ بوتے پدا جنت البقیہ قبرستان ہے او دا روے سمجھانا تمام صحابہ قبر او دا موجود ہیں البتہ زانگ نبی پلان صحابی قبر کجامی بولے او دا ہر چک صحابیانی کوہنی قبران آچو کمو سینگ بند کتگاں تو یہ صحابیانی قبران البتہ یک قبر ہستیں کو دا معروف ہیں حضرت عثمانی قبریں تو آگشتر مشہور ہمشیں بلکہ عثمانی قبریں او دا سمجھانا او دا مردم براہنی واسطہ دعا بلوٹی نہیں چودہ حاک بزوری یا چاہم شو اللہ منا چاہم منا معاف کنے یا منا برکت بدے آہاں چلوٹک حرام شرک کے بلکہ آہنی واسطہ دعا بلوٹا ہمیں دعایا بلوٹا السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین المؤمنین انتم سلفنا ونحن بكم لاحقون
سمجھن ہمیں دعایا اے اللہ شانی مغفرتا بکن شانی درجاتم بلند بکن اے اللہ مارا قیامتا گمے نیک صالحین قیامتا جنتا فات بکن ہمیں دعایا بلوٹی جنت البقیہ زیارتا بعد پدا یک جاگی کنتے احد کو ہے سمجھانا کودا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہمی بلاہیں غزوہ سن 6 ہجریہ سمجھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیادت تبتگت کودا واجد انتان مبارک شہید بتگا ودا حضرت حمزہ شہید ہیں ودا حضرت مصعب بن عمیرہ اور گفڑی صحابہ سمجھانا البتہ حضرت مصعب بن عمیری حضرت حمزہ قبر جدا چو 4 دیواری توکا کتا ودا عمر دمبرو آجا گھا سمجھانا بچاری فدا ہما حضرت حمزہ اور مصعب بن عمیری واسطہ دعا بلوٹی کہ اللہ شان درجاتاں بلند بکن شانہ مارا قیامتا ہمیں نیک صالحین ہمراہی قیامتا فات بکن 14 چی بعد پدا اللہ نبی فرمائے ہر کس مدینہ چیوتی جاگہا کمودا داشتگی چمودا دز نماز گیبت وضو کنت فدا مسجد قبا یارو مسجد قبا سمجھانا اولی مسجدیں کو آیا چھ ہجرتا آت مدینہ داخل وہ اولی مسجد سنگ بنیاد کو آجا ارکو مسجد قبا ہیں مسجد نبوی ساری مسجد نبوی ساری سمجھانا آئی تذکرہ قرآن مجید تو کا مستنگو او دا ہر کا درکات وانی آئیے پدا عمر ثواب ہو رسی او دا درکات نماز وانا گے عمر ثواب سمجھانا او دا بروتی ہم درکات وانی گو تو مدینہ کے اشتر جاگا ہمشاں البتہ غزوہ خندقارو ما جاگہاں چاری دیگا او دا دیگا عبادت حاصل مشروع نہیں سمجھانا اور کوشش بکن تی نمازہ مسجد نبوی اب یاری فرضاں بوانی کہ اللہ نے فرمائے منی مسجد تو کہ ہر کا یک نمازی بوانی آئیے 1000 نماز ثواب رسی یک نفلی تو ون تر 1000 نفل ثواب رسی یک فرضی سمجھا تو جماعت ون تر 25,000 یا 7,000 نماز ثواب رسی گو نمازہ جماعتہ ہوتیا سمجھانا کوشش بکن مسجد تو کا صف اولا دومیہ سیمیہ یا مسجد تو کا کجان جاگ سمجھا محلو کا تکلیف مکن رش مسجد تو کا نماز بوانی گو تو اے سمجھانا آئی مدینہ سفر ہے اور یک مردم چدا برے مدینہ آ ہوتے تو مدینہ روگا چدا عمرہ مبندی احرام مبندی مدینہ روتے مدینہ سفر جان سمجھانا ہم ہوتی ہما ہوٹل تو کا ہوتی حرام بندی یا ہوتا فدا میقات یا سنز الحلیفہ وشان عبار علی حمودہ کہتے ہیں اگر ہوتی ہوٹل تو کا جانا شروع ہوتی حرام حمودہ بندی بل نیت جاگا پدا نیت کا میقات ہے حمودہ بس کے گاڑی کا یا داراں یا ریلا سفر کا ریل حمودہ کے پدا داری سمجھانا حمودہ ہوتی نیت فدا بکن اللہم لبیک عمرتن یا سمجھانا فدا نیت آباد ہوتی ہمیں تلبیہ کے ما گوش لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک تاک مکہ داخل نیت بعد 2 رکعت وانگی 2 رکعت نیت ساری وانگی مسجدہ کا مدد 2 رکعت وانت سمجھانا نو فدا وساق سوار بوتے سوار بوتے نو تی نیتا بکم اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجن حج سفریں حج جی موجہ